नमस्कार मोर बयस 48 वर्ष मु जणे विधवा मो स्वामी बहुत पूर्वरु चली जाइछंती। आमर एक साड़ी दुकान अछि एवं आमर आर्थिक स्थिति बेस भल तेणु आमर कोनोसी चिंता नाही। मु मो सासु एवं पुओ सहित एक बड़ फ्लैट रे रुहे। आम बिल्डिंग गलीर शेष कोणरे अछि तेणु एठारे बेसी भिड़भाड़ हुए नाही। बिल्डिंग पाखरे ही आमर खेत मध्य अछि। मो पुओर नाम अभय जाहाकु आमे आबू बोली डाकू। से 22 वर्षर। से मो परी लंबा एवं पतला। तार उच्चता 5 फुट 11 इंच। से कॉलेज रे पढ़े एवं हॉस्टेल रे रुहे। तार कॉलेज बेसी दूर नुहे प्राय 3 घंटार बाट किंतु सेठार नियम अनुଯାयी छात्र मानंकु हॉस्टेल रे रहिबाकु पड़े। सेमानंकु मासकु केवल 2 थर शनिवार रविवार ही घरकु आसिबाकु अनुमति मिले। एबे मु मो विषय रे कहिबी जेमिति मु कहिली मो बयस 48 वर्ष। मु पतला एवं मो उच्चता 5 फुट 6 इंच। अनेक लोक कहंती जे मु एबे भी आकर्षणीय देखा जाए। मु अधिकांश समय रे टॉप शार्ट घाघरा बा लाइन ही पिंधे एवं केवल खास अवसर रे साड़ी पिंधे। जेतेबेले मु बाहर को जाए लोक माने मो आड़कु चाहि रहंती। एही कथा मोर किछि सांग मध्य कहिसंती। थरे मो पुओ कॉलेज रु स्नेहा मैडम को फोन आसिला। से कहिले जे मो पुओ बहुत बुद्धिमान एवं स्मार्ट मध्य किंतु एबे से टिके असुस्थ एवं चिंतित जणा पड़ुछि। सेतेबेले से परामर्श देले कि मु ताकू किछि दिन घरे रखे जहा फଳରେ से रिलैक्स होई परिबो एवं पाठ पढ़ारे पुणी मन लगाई परिबो। सेतेबेले मु तांको कथा मानि नेली एवं आबू को घरकू नेई आसिली। आमे दुहे पाठ पढ़िछु तेणु केबे केबे इंग्राजी रे मध्य कथा हेउ। आबू आसिबा परे किछि दिन एमिति बीती गला। कारण सकाळे मु मो साड़ी दुकान को चली जाए एवं आबू केबे केबे छक उपरकू सांगमानंकु भेटिबाकू चली जाए। मु जानिथिली जे से सेठाकू जाई सिगारेट टाणे किंतु मु ताकू सेमिति किछि कहि नथिली। बंधुगण गोटे शनिवार दिनर कथा। मोते संध्यारे महिला मानंकर एक कार्यक्रम को जिबार थिला एवं मो सासु मध्य संग पई बाहर को जाइथिले। तेणु मु घरे एका थिली। प्राय संध्या बटा किंबा 6:30 हेबो। सेतेबेले मोते लुगा बदलाइबार थिला किंतु मोर पिंक सिल्क साड़ीटी मिलु नथिला। सेतेबेले मु ताकू खोजु खोजु मो पुओ को चली गली। सेतिकी बेले आबू हठात कहिला मम्मी मु सांगमानंक सह बाहर को जाउछि एवं से शीघ्र बाहरी गला। सेतेबेले मु मध्य ताकू हा कहिदेली। तापरे मु मो लुगा खोजिबाकू लागिली। सेतिकी बेले हठात मो नजर पड़िला जे मोर सेही पिंक सिल्क साड़ीटी आबूर खट तळे पड़िछि। सेतेबेले मु भाबिली मो लुगा एठाकू केमिति आसिला। सेतेबेलकू टिके डेरी होई जाइथिला एवं मोते एक कार्यक्रम को जिबार थिला। तेणु मु जल्दी मो साड़ी उठाई पिंधिबाकू लागिली किंतु पिंधु पिंधु मोते किछि अठाळिया अनुभव हैला। तेणु मु तुरंत साड़ी ओलाई देली। तापरे देखिली जे सेथिरे किछि गाढ़ दाग लागिथिला। एहा कोन मु भाबिली। सेतिकी बेले मोते बुझा पड़िला जे एहा मो पुओर काम। आरे मो पुओ एमिति काहेकि करूछि। किंतु से समय रे मो पाखरे भाबिबाकू बेसी समय नथिला। तेणु मु सेही साड़ी पिंधि चली गली। किछि समय परे मोते मध्य अजब भल अनुभव हेबाकू लागिला। परदिन पुणी सेया हैला। सकाळे जेतेबेले मु दुकान जिबाकू प्रस्तुत हेउथिली सेतेबेले पुओरु जल्दी बाहरी आसिला एवं कहिला मम्मी मु बाहर को जाउछि। सेतेबेले भी मुह बोली मुंड हलेइली एवं से चली गला। सेतेबेले मु लुगा बदलाउथिली। सेतिकी बेले मो नजर रे पड़िथिबा गोटे कपड़ा उपरे गला। ताकू देखि मु स्मितहास्य देली कारण एबे मोते भी एसबु भल लागिबाकू आरंभ कलानी। पुणी रविवार दिन मोते महिला ग्रुप कार्यक्रम को जिबार थिला। संध्या समय थिला। सासु मा संग पई चली जाइथिले एवं मो पुओ निजरे थिला। तापरे किछि समय परे से जल्दी बाहर को आसिला एवं कहिला मम्मी मु जाउछि तेणु मु ताकू जिबाकू देली। से जिबा परे मु तार बिछଣା ठीक करिबा पई चादर एवं तकिया को सजाडिली। सेतिकी बेले मो नजर तळकू गला। पुणी से जिनिस देखिली। एबे सबु मोते भल लागिबाकू लागिलानी। एबे मोते बुझा पड़िला जे मो पुओ काहेकि टिके व्यस्त विचलित रहुथिला। तापरे मु भाबिबाकू लागिली बोधहुए ताकू एसबु मजादार लागुछि। हाँ एबे से बड़ हेउछि किंतु से मो जिनिस काहेकि व्यवहार करे एही भावना मो मनरे घुरी बुलिला। तापरे मु भाबिली कि मु मध्य जानि सुनि मोर पसंदर कपड़ा एवं जिनिस पुओरे बा पाखापाखि रखिबाकू लागिबी। तापरे किछि दिन परे रविवार दिपहर रे मु भाबिली जे आजि मु जल्दी घरकू चली जिबी कारण संध्यारे सासु मा संगकू जिबार थिला। तेणु मु मो दुकान रे काम करुथिबा झियो माननकू कहिदेली जे आजि मु जल्दी जाउछि एवं संध्यारे आसीबी नाही सेमाने जेमिति दुकानर ध्यान रखिबे। तापरे संध्यारे मु एको नुआ उपाय आपणैबाकू चिंता कली। मु चुपचाप पुओ को गली लुगा बदलाइली एवं किछि लुगा सेठी छाड़ीदेली एहा देखिबा पई कि से कोन करूछि। तापरे मु मो कामरे लागिगली। दिपहर रे जेतेबेले मु देखिली मो पुओ तार रे कोनोसी जिनिस पई अपेक्षा करुथिला एवं निज काम करुथिला। सेतेबेले मोते टिके अजब लागिला किंतु से कोन करि पारिथांता। से एबे युवक। एहा ही भाबी पुणी मु मो कामरे लागिगली। एबे संध्या बटा बाजिथिला।
ମୋ ଶାଶୁମା ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ଘରେ କେବଳ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପୁଅ ହିଁ ଥିଲୁ। ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆଜି କିଛି ଅଲଗା କରିବି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଉପରେ ସର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲି ଏବଂ ତଳେ ଟାଇଟ୍ ଶାଢ଼ୀ। ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ହାଲୁକା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଇଲି ଏବଂ ମଥାରେ ବଡ଼ ବିନ୍ଦି ଲଗାଇଲି। ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ସେତିକିବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଆସିଲା। ଏବେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ମୋତେ ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଦେଖିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏମିତି ଚାହିଁ ରହିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ପୁଅ, ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ? ଚା ପିଇବୁ? ସେତେବେଳେ ପୁଅ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ବାହାରେ ହୋଟେଲରେ ପିଇଦେବି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ପୁଅ, ଏମିତି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ତୁ ମୋ ସହ ଚା ପିଇବୁ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ତୁ ସିଗାରେଟ ମଧ୍ୟ ଟାଣୁ। ଯଦି ତୋତେ ଟାଣିବାର ଅଛି ତେବେ ନିଜରେ ଟାଣିପାରୁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଚାଲ ପୁଅ ଚା ପିଇବା, ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଗଲୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ଆବୁ, ଆଜି ତୋର କ'ଣ ଟେନସନ୍ ଅଛି? ଆବୁ କହିଲା, ମମି, ଯେତେବେଳେ ତୁ ଅଛୁ ସେତେବେଳେ ମୋର କୌଣସି ଟେନସନ୍ ହୁଏନି। ଏହା ଉପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ମୁଁ ତ ମା, ମୋତେ କିଛି ବି କହିପାରୁ। ହୋଇପାରେ ମୁଁ ତୋର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି କହିଲାନି। ବସ୍ ଆମେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲୁ। ଆମ ସାମ୍ନାରେ କ୍ଷେତ ଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେଠାକୁ ଦୁଇଟି କୁକୁର ଆସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କୁକୁରଟି ସେହି କୁକୁରୀ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାନେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆବୁ ବଡ଼ ଧ୍ୟାନରେ ସେହି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ମୁଁ କହିଲି, ଆବୁ, ଆରେ ଶୁଣ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣୁନଥିଲା। ତାର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ବସ୍ ସେହି କୁକୁରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଜୋରରେ କହିଲି, ଆବୁ, ଆରେ ତୁ ମୋ କପଡ଼ାରେ କରୁଛୁ ନା? ହଠାତ୍ ଆବୁ କହିଲା, ହଁ, ଏବଂ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଡରିଯାଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ବସ୍ ସଫା ସଫା କୁହ, ମୋତେ ସତ ଶୁଣିବାକୁ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଆବୁ ଟିକେ ଲାଜେଇ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଠିଆ ହେଲା ଏବଂ କହିଲା, ହଁ ମମି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଆବୁ, ମୋତେ ସବୁକିଛି ସତ ସତ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ବିନା ସଂକୋଚରେ କୁହ, ଯଦି କରୁଛୁ ତେବେ ଏଥିରେ ଲାଜ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସେତେବେଳେ ଆବୁ କିଛି ସମୟ ରହିଲା। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଧୀରେ କହିଲା, ହଁ ମମି, ମୁଁ କରେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆବୁ ଏମିତି ନୁହେଁ, ଏବେ ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କୁହ। ତାପରେ ଆବୁ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଆବୁ ବସ୍ ଥରେ ସଫା ସଫା କୁହ, ଡରୁଛୁ କାହିଁକି? ତତେ ମୋତେ ଡରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆବୁ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା ଏବଂ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ହଁ ମମି, ମୁଁ କରେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଅସଲି ଖୁସି ଦେବି। ସେତେବେଳେ ଆବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଅସଲି ଖୁସି? ଏହା ଉପରେ ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଆବୁ, ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଅସଲି ଖୁସି ଦେବି। ଆସକୁ ଚାଲ। ସେତେବେଳେ ଆବୁ ଟିକେ ହିଚକିଚେଇଲା। ମମି କିନ୍ତୁ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ପୁଣି ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ କି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଚା ଆଣୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଚା ପିଇଦିଅ, ତାପରେ ନିଜ ସିଗାରେଟ ଟାଣ ଏବଂ ପରେକୁ ଆସ। ଆଉ ହଁ, ବ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡାକିବି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆସିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଚା ତିଆରି କଲି। ପୁଣି 2 କପ୍ ଚା ନେଇ ଆସିଲି। ଗୋଟେ କପ୍ ଆବୁକୁ ଦେଇଲି ଏବଂ ଗୋଟେ ମୁଁ ନେଲି। ସେତେବେଳେ ତାର ଚାରେ ମୁଁ ଏକ ଖାସ୍ ଜଡ଼ିବୁଟି ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏହି ଚା ପିଇବା ମାତ୍ରେ ତାର ମନ ବଦଳିଯିବ। ମୋତେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଥିଲା ଯେ ମୋ ଶାଶୁମା ଏବେ ଆହୁରି 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗରୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମ ବିଲ୍ଡିଂ ତଳେ ସାଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା। ସାଥିରେ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଚା ପିଉ ପିଉ ଘରର କବାଟ ଏବଂ ଝରକା ବନ୍ଦ କରୁଥିଲି। ପରଦା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। କେବଳ କିଚେନର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା କାରଣ ବାହାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିଚେନର ସାମାନ୍ୟ ଆଲୁଅ ବେଡରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଥିଲା। ଚା ପରେ ଆବୁ ବାଲକୁନିରେ ସ୍ମୋକ୍ କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଲି, ଆବୁ ପୁଅ ଆସ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବେଡ୍ ପାଖରେ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ଆବୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଚାହିଁଲା। ତାପରେ ମୁଁ ହିଁ ତାର ହାତ ଧରି ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଲି। ତଳେ ସଙ୍ଗ ଏବଂ ଭଜନର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା ଏବଂ ଉପରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଲଗା ସଙ୍ଗ ଏବଂ ଭଜନ ଚାଲିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲୁ। ଆବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଅସଲି ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆବୁ କହିଲା, ମମି, ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ପୁଅ, ଯାଅ, ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସ। ତ ଆଈ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିଯିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ଶାଶୁମା ସଙ୍ଗରୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ତଳେ ଶାଳିନୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରେ ରାତିରେ ରହିବି। ସେ ଏକା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ହଁ କହିଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ସଂଯୋଗବଶତଃ ଆଜି ରାତିରେ ପୁଣି ମୁଁ ଏବଂ ଆବୁ ଏକା ଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଆବୁକୁ ଏକ ମେସେଜ କଲି, ଆବୁ ପୁଅ, ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ଆଜି ଘରେ କେବଳ ଆମେ ଦୁହେଁ ଅଛୁ। ମା ଜି ତଳେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ। ରାତିରେ ଆବୁ ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଲା, ମମି ଗୁଡ୍, ଆଜି ମଜା ଆସିବ।
पुणी मु मेसेज कली पुआ आज बहुत मजा करिबा। आबू रिप्लाय देला मम्मी गोटे रिक्वेस्ट अछि। एहा उपरे मु पचारिली पुओ कोन रिक्वेस्ट। आबू लेखिला मम्मी गोटे काम करिवो प्लीज। मु पचारिली कोन पुओ कुह। पुणी मु लेखिली आसिला बेले हुइस्की नै आसीबो। आजी टिके ड्रिंक मध्य करिबा। मोते जणाउछि तू तो सांगमानंक सह पी सारिछु। सेतेबेले आबू उत्तर देला हे मम्मी निश्चय। पुणी से लेखिला मम्मी आजी तू मो सह सिगारेट मध्य टाणीबू कारण मोते जणाउछि जे तू मध्य सिगारेट टाणु। मु मेसेज कली हाँ पुओ जेमिति तू कहिबू सेमिति ही हेबो। पुणी आउ एक मेसेज कली केबे केबे मु तते एक खास सिगारेट देबी। एबे राती होई सारिथिला। मो सासुमा तळे पड़ोसींक पाखकु चली जाइथिले। एबे राती धदटा बाजिथिला। सेतेबेले मु आबूकु मेसेज कली पुओ केउठी अछु। आबू उत्तर देला मम्मी मु रास्तारे अछि गोटे सांग मिलिगला तेणु डेरी होईगला। पुणी मु मेसेज कली ठीक अछि। आबू पुणी लेखिला मम्मी आज आमे हालुका डिनर करिबा। एहा उपरे मु कहिली ठीक अछि जेमिति तोर इच्छा। तापरे मु मेसेज कली आजी तू पापांको जागा ने। आजी एही मंगलसूत्र मोते पिंधा। आबू उत्तर देला हूँ मम्मी मु पिंधाउछि किंतु मु तते मम्मी एवं पापांको पापा ही डाकिबी। पुणी आबू मेसेज रे एक स्माइली पठाइला। किछि समय परे से घरकू आसीगला। सेतेबेले से साथीरे बर्गर आनिथिला एवं साथीरे हुइस्की वाइन एवं बियर मध्य थिला। सेतेबेले मु कहिली आबू तू प्रथमे फ्रेश होई जा मु भी एबे आसुछि। तापरे मु लुगा बदलाइली एवं डाइनिंग टेबुल सजाइली। सेतिकी बेले आबू मध्य आसीगला। तापरे आमे एकाठी ड्रिंक करिबा आरंभ कलु। प्रथमे आमे वाइन पीलु पुणी हार्ड ड्रिंक अर्थात हुइस्की नेबाकू लागिलु। एबे आमे दुहे परस्पर को चाहुथिलु। सेतिकी बेले मु मोर लंबा मंगलसूत्र बाहर कली एवं आबूकू देली। तापरे आमे आहुरी हुइस्की पीलु। एहा परे आमे कैंडल लाइट डिनर कलु। कैंडल लाइट डिनर समय रे आमर हालुका हालुका हस परस्पर सह धक्का हेउथिबा ग्लास एवं मोहम्मबतीर धीमा आलुओ परिवेश को आहुरी खास करि देउथिला। बोध हुए हुइस्कीर निशा एबे प्रभाव देखाइबाकू आरंभ कलानी। सेतिकी बेले आबू मो हाथ धरी हालुकारे चिपिला एवं मुस्कुरेई कहिला तते जणाउछि जेतेबेले तू मोते मंगलसूत्र देलु तेबे मोते लागिला जे तू मोते सबुदिन पई निजर करिनेलु। सेतेबेले मु तार आखिकू चाहिली जेउठी किछि अकुहा शब्द भासुथिला। तापरे मु धीरे कहिली आबू तू पूर्वरु ही मोर एथिरे कहिबार कोन अछि। तू तो मोर लाल सुना बाबू सबु किछि तो तू ही। तेतेबेले आबू मो कथा सुनी दुष्टामी अंदाजरे कहिला अच्छा अच्छा लागुछि कि मु उडुछि। सेतिकी बेले आमे दुहे हसी पकाइलु। तापरे आबू मोते कुंढाई धरिला एवं कहिला तू बहुत भल देखा जाउछु साढ़ीरे। पुणी आबू मो आड़कू गभीर भावे चाहिला एवं धीरे कहिला आजिर राति केवल आमर। सेतेबेले मु हालुका भावे मुंड नुआइली एवं ताकू कुंढाई धरिली। मोहम्मबतीर आलुओ धीमा संगीत एवं आम हृदयर स्पंदनर शब्द ही एबे आम मझिरे थिला। सेही रातिरे जहन मध्य निज ज्योत्स्ना बिछाउथिला जेमिति आमर एही स्पेशाल रातिर साक्षी हेबाकू चाहुथिला। पवन मध्य आमर नीरवता मध्यरे गुणुगुण हेउथिला। सेतेबेले मु आबूर कांधरे मुंड रखिली एवं धीरे कहिली काश एही राति केबे शेष न हुअंता। सेतिकी बेले आबू मोते आहुरी पाखकू टाणी नेला एवं कानरे कहिला जेतेबेले आमे साथीरे अछु तेबे प्रतिटी राति एमिति ही हेबो एवं परे सेही राति आम जीवनरे सबुदिन पई खास होईगला। तेणु बंधुगण एहा थिला आमर आजिर छोट कहानी। आपणकू एही कहानी किपरि लागिला कमेंट करी निश्चय जणांतु। जदि आपणकू एही कहानी पसंद आसी थाए तेबे एहाकू लाइक करंतु एवं निज सांगमानंक सह शेयर करंतु। आगकू मध्य एपरी रोमांचकर कहानी पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन दबाइबाकू भूलंतु नाही।